Австрия-Арсенал. Конечно, после крупного поражения в первом матче чемпиона Австрии 1-5 они проиграли. Трудно было рассчитывать на общий успех, но футболисты Австрии мужественно боролись с лидерами английской команды. Ну, а возглавляли вот эту борьбу футболисты, которые нам хорошо знакомы. Обратите внимание, Вальдас Иванаускас, 11 номер, Арвидас Нарбековас, номер 8. Оба совсем недавно еще играли в составе вильнюсского Жальгириса. И оба были заметны, и оба имели по несколько возможностей для взятия ворот. Итак, Иванаускас, 11 номер. Но Арсенал действовал спокойно, имея преимущество 4 мяча. Австрийцы атаковали большими силами, используя фланги. Это бил Иванаускас. Вы узнали его по почерку и удар головой хорош. Ну и кульбит был, так как играл вот в чемпионате страны, в чемпионате нашей страны играл Иванаускас. Посмотрите, как прекрасно он выполнил удар головой. Мяч прилетел в нескольких сантиметрах от штанги. Фрагменты второго тайма. Ну и еще, обращаю внимание, есть еще здесь наши с вами знакомые. Советская бригада арбитров обслуживает встречу во главе с Алексеем Спириным. И опять мажет, промахивается с близкого расстояния Иванаускас. Сколько было до ворот? Метров 7-8. Был забит один мяч в этом матче. Принимал в нем участие Нарбековас, но чуть позже об этом. Нарбековаса, еще раз подчеркиваю, 8 номер. Итак, Нарбекова в штрафной площадке, а здесь его придерживает рукой защитник, и Алексей Спирин совершенно справедливо показывает на 11-метровую отметку. Бьет Стотгет, бьет точно. Австрия победила 1-0, но, увы, в первой игре ведь было 1-5. Вот смотрите, как легонечко рукой за майку задержал, и потом еще и второй рукой усилил, как говорится, нажим на нападающего. Арсенал продолжает борьбу за кубок. Ну, еще раз можно посмотреть, как выполняется пенальти. Точно, точно, почти в шестерку. Футболисты Англии пытались равнять счет. Ну вот, и удары были, и атаки, но, тем не менее, 1-0 в пользу Австрии. Хороший план. Мяч летит прямо на камеру. Тангон не попадает, летит выше и пролетает мимо ворот. Вначале о матчах турнира чемпионов. Бенфика, Португалия, Хамрун, Спартанс, Мальта. Ну, естественно, чемпионы Португалии сильнее. Но нас волнует не только, сколько мячей забьют португальцы, футболисты Бенфики. Нас еще волнует, как сыграет наш Сергей Юран. В первом матче он установил своеобразный рекорд, забил 4 мяча, тогда португальцы выиграли 6-0. Бенфика победила и здесь со счетом 4-0, правда, в начале игра шла на раунд. И лишь после перерыва футболистам Бенфики удалось забить 4 мяча. Все голы были проведены после перерыва. Итак, Бенфика, Хамрун, Спартанс. Вот так
дальним ударом на 57-й минуте Изио Суареш забил мяч. 1-0 в пользу Бенфики. Через 15 минут еще один такой, знаете, очень коварный удар бразильца, выступающего в Бенфике, Сезара Бритто. Третий мяч на счету Сергея Юрана. Вот он спокойно обработал мяч и точно ударил низом. Это его 5-й гол в турнире. Столько же у знаменитого Папена из Марселя. Они забили вот после первого этапа по 5 мячей. 4-й гол Паоло Мадейра. 4-0 и общий счет 9. Две недели назад футболисты Барселоны в отличном стиле победили клуб Ханса из Ростока, германский клуб, бывший клуб ГДМ. Мы показывали фрагменты этой игры в нашем обозрении, и вы помните, как великолепно действовали футболисты Барселоны, и Куман, и Стоичков, и Лаудруп. 3 мяча они забили в том матче. На этот раз Барселоне пришлось обороняться. Футболисты Барселоны в желтой форме обороняться, и ни одного мяча забить не удалось. А футболисты Ганзы, они в бело-синей, динамовской форме, удалось забить один мяч. Причем мяч был забит очень красиво, головой в падении. Это сделал, мне кажется, Ис. Прекрасный гол, не правда ли? Причем футболист летел и видел, куда ему бить. Он бил не прямо во вратаря, а срезал мяч в угол ворот. Такой, знаете, воздушный высший пилотаж. Но поскольку Барселона выиграла 3-0, один мяч тут ничего изменить не мог, Барселона продолжает борьбу, а мы смотрим еще раз великолепный гол Микаэля Иса. Бенфики. Грасshopper's Андерлехт. Некоторые команды, особенно имеющие хорошую атаку, лучше играют в гостях, когда оборона не очень насыщена. Чемпион Бельгии, сыграв ничью на своем поле, убедительно переиграл чемпиона Швейцарии на стадионе в Цюрихе. Все 3 мяча здесь забил Марк Нилес. Вот при повторах хорошо видны розыгрыши, удары дальние. Марк Нилес, 10-й номер. Неожиданный и тоже очень коварный удар. Мяч взлетает вверх. Обратите внимание, взлетает, пролетает над вратарем, а потом ныряет в сетку, почти в девятку. Как трудно вратарю, который чуть-чуть вышел, было достать мяч. Футболисты Грасshopper'са получили право на 11-метровый, но здесь прекрасно играет вратарь. И ему объятия, ему аплодисменты. Итак, напомню, что вы смотрите матч, где играют чемпионы Бельгии и Швейцарии. Бельгийцы уверенно побеждают со счетом 3-0 и выходят в следующий этап розыгрыша. И защитник здесь не смог помешать. В первых матчах все мы были уверены в успешном выступлении и динамовцев Киева, и Спартака у себя на поле. Ну, хотя, как известно, слабых соперников в европейских турнирах не бывает, класс советских клубов выше. Что и продемонстрировали киевские динамовцы. Уже на 28-й минуте Ковалец с подачи Шарана забил первый мяч. Красивая комбинация и удар хороший. Защитников много, но все они стоят и, не знаю, наблюдают, как киевские динамовцы, видимо, проводят хорошую атаку. Еще 2 мяча было забито во втором тайме. На этот раз Ковалец ассистировал Юрию Морозу, и тот прекрасно переправил мяч под перекладину ворот. 2-0. В начале второго тайма это было. Правда, мне показалось, что было здесь положение вне игры.
Но это не имеет значения, поскольку киевские динамовцы были намного сильнее соперника. И третий мяч был забит на 72-й минуте. Ошибка игрока обороны. И точный удар с острого угла. Мяч забил Грицина. 3-0 в пользу динамовцев Киева. Интервью Анатолия Пузыча берет Валентин. Moser qui est quasiment à l'extérieur de la surface, qui plonge vers le deuxième poteau où arrive le ballon. C'était bien frappé pour Moser. Ballon récupéré par Zverev. Zverev qui tente de passer en dribble, qui parvient encore, qui est stoppé après avoir effacé deux Luxembourg. Marqué, qui joue souvent tous les deux dans le groupe Sud en 3e division. Pour Papin, frappe instantanée bien entendu de Jean-Pierre Papin. On a tenté de dire bien entendu comme si c'était facile, mais parce que tout simplement il est quasiment le seul à jouer comme ça. Ouais, puis parce qu'au match aller, la première ouverture, il avait inscrit son but sur une balle peut-être plus facile parce qu'il n'était pas aussi excentré. Et la balle venait de... par Manuel Amoros, avec Moser qui part encore au deuxième poteau, qui a eu le ballon enlevé au dernier moment par la tête de Wolf, qui a mis en corner. Contré. Et contre-attaque avec, voilà, de l'autre côté, sur le côté droit, Thiel qui part. Thiel qui va tenter sa chance tout de suite, car il a vu arriver Marqué. Et il fait la remise en jeu pour Hérault. Marqué toujours. Belle ouverture pour Zverev qui a joué avec Durand. Zverev petit pont. Zverev qui donne sur le côté droit. C'est bien joué pour Manuel Amoros qui s'engage. Amoros va peut-être centrer. Et voilà pour Papin. Et but de Papin. Premier but de Jean-Pierre Papin. Avec au départ Jean-Christophe Marquet. Et à l'arrivée Jean-Pierre Papin. Avec au passage un petit pont de Daniel Zverev. Ouais. C'est de la belle ouvrage. Et Daniel Zverev qui va être à l'arrivée alors qu'il était au départ de cette attaque. Et voilà, c'est vraiment le but. Je crois qu'il a dû marquer avec la hanche. Il faudrait le revoir. Avec ce centre qui est parfait de Manuel Amoros, tendu, rentrant, qui gêne tous les défenseurs. La balle n'est pas touchée. Et voilà, peut-être avec la figure même, Jean-Pierre Papin. But du nez. Ouais, avec le visage. Voilà. Amoros qui lève la tête, qui voit qu'il y a du mouvement au centre. La balle va passer une première fois. Ouais, voilà, avec la joue. Angloma, attention, la défense du Luxembourg remonte très vite. Attention, hors-jeu, ils sont passés. Ah, hors-jeu, il a mis du temps à lever le drapeau, le juge de touche. Ouais, il a mis du temps parce qu'il pensait que... Voilà, on va voir Angloma qui, on a l'impression qu'il pique sa balle pour lui-même. Alors évidemment, il n'y a pas que Papin, il y a 3 hors-jeu. Et voilà, dans le mur. Le ballon un peu cafouillé par Thiel. De Moser. Ah, c'était un bon ballon pour Zverev. Tête d'Angloma. Contré par Yates. Et au-dessus. Et Angloma qui est monté largement au-dessus. À 0. Belgique à 0. Angloma. Tente sa chance. Un peu écrasé de Jocelyn Angloma. On retrouve omniprésent dans ces 32 premières minutes. Ça n'a pas abouti. Angloma. Voilà, Papin frappe tout de suite de Jean-Pierre Papin à côté des buts de Van Rijswijk. Ah oui, cette accélération. C'est magnifique quand même. Ouais, et dans la course et dans la frappe de balle. Voilà, coup d'œil pour situer où est le but. Ah, geste sublime. Regardez comment il se détache de la défense en enjambant le ballon. Pour Mojno qui laisse passer. Papin pour la contre-attaque. Envoyé par Groff. Papin encore. Papin qui passe une fois.
Et faute sur Jean-Pierre Papin. Non, 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 a dit l'arbitre. La défense bleue remonte. Angloma encore. Centre d'Angloma avec une tentative de tête de Zverev qui s'est appuyé. À nouveau Durand. Cette fois-ci, ça arrive au deuxième poteau. Où se trouvait Moser. Et Moser, oui, Moser râle parce que c'est pas lui qui a touché cette balle de la tête. Il pensait qu'il allait y avoir corner. Moser vient de loin, Moser est au bout, mais c'est pas lui. Moser. Ah, elle est belle celle-là, un peu longue. Un peu longue, non, non. Pas tant que ça. Si, si, d'un poil. De rien, de rien, de rien, de rien, mais elle y était. Peut-être. Ouais, ça... Sauzet pour marquer. Là, bien réussi de la part de Marquet qui centre. Et s'il y a une reprise de volée à l'arrivée, c'est une action magnifique. Ouais, il a un peu la façon de courir de son frère, Marquet quand il accélère. À petit pas. Et bonne accélération qui a donné la possibilité d'Zverev de tenter cette reprise de volée. Moser, héros. Carlos Moser avec Marquet. Son pied gauche et une nouvelle transversale qui arrive à Papin et but facile à l'arrivée en tout cas pour Jean-Pierre Papin puisqu'il y a eu 2 erreurs individuelles du côté du Luxembourg sur cette transversale et une passe décisive de Jean-Christophe Marquet. Ah oui, il a bénéficié de 2 erreurs d'appréciation sur cette balle. Une balle un peu flottante qui échappe déjà à Feyereisen et puis Biersen qui la manque également parce que son camarade l'avait raté juste avant. Voilà Biersen et Feyereisen et Papin qui lui a l'habitude de bénéficier de telles erreurs et qui ne se laisse pas abuser de l'intérieur. Avec Bolide, tout le monde est dans le camp luxembourgeois. Du coup, les Luxembourgeois ont reculé tous d'un cran, craignant toujours cette avalanche de buts. Et une frappe de Marquet. Il est en confiance. Ah oui. Assez belle frappe du gauche donc de Jean-Christophe Marquet. Qui joue de temps en temps milieu de terrain, en 3e niveau. Lui, c'est un joueur d'espace. On l'a vu sur cette action. Et Mojno tente le grand pont. Il le joue pas mal. Connu, vous le voyez, il s'en va complètement. Thiel dans le mur. Marquet. Il va peut-être tenter une nouvelle transversale comme celle de tout à l'heure qui a été meurtrière. C'est pas le cas. Et il part dans le dos de la défense pour Morocuti. Donne à Mélinger sur le côté gauche. Centre, deuxième poteau. Ah non. Ah, quel exploit ça aurait été de marquer ici pour Mojno. Beau mouvement avec Morocuti, Mélinger et Mojno à l'arrivée. Et l'illustration de Roff passe à Moros en 2 fois. Mais revient en arrière. Le pressing d'Amoros est très fort. Belle talonnade de Papin. Sauzet, Zverev. Zverev tente sa chance, tente de passer. Se heurte à la défense, mais Sauzet vient à la rescousse. Nouvelle talonnade de Sauzet pour Durand. Cette fois, Durand face au gardien. Oh là là, le centre était bon et but finalement. Alors que Papin l'a vu passer devant lui. But de Jocelyn Angloma. Ah oui, là encore, on a vu la circulation de balles de l'Olympique de Marseille sur le front de l'attaque. Il y a eu plusieurs possibilités et c'est cette dernière avec au départ la talonnade de Sauzet qui a vu Durand dans son dos. Un centre très tendu qui passe devant tout le monde sauf devant Jocelyn Angloma dans un angle très très fermé qui inscrit le 3e but. Il est complètement démarqué. Groff n'est pas revenu, donc Groff ne croyait pas qu'on puisse être... Que pour les Marseillais. Voilà encore Papin. Papin, centre de Papin renvoyé mais récupéré par Hérault qui crochette, qui tente sa chance du gauche. Marqué. Durand. Hérault qui passe. Hérault encore. Remise de Hérault et but. 4e but. Et très belle action. Quelle action de Patrice Hérault
Il y a tous les talents de dribbleur de Patrice Hérault dans cette action, ponctuée par un but. On en voit juste la fin, mais encore cette feinte de l'intérieur du pied droit qui abuse Van Rijswijk, et ce tir du gauche complètement croisé. Il y a un grand pont. Là, il regarde le gardien, feinte le tir de l'intérieur du pied droit, emmène cette balle et frappe du gauche brossé. Extrêmement bien joué, et Van Rijswijk ne pouvait pas grand chose. Hérault avec Deschamps qui vient d'entrer, qui déborde son premier ballon. Sera-t-il un ballon de but? Angloma a tiré au-dessus. De type musculaire, hein. Mais on n'a fait que de jeter un petit coup d'œil pour l'instant. Bon ballon de marqué pour Durand. Centre de Durand pour Zverev. Piche-net de Zverev au-dessus, détourné au-dessus par le gardien John Van Rijswijk. Et il n'a pas marqué que Zverev. C'est pas possible, je vais quand même moi aussi réussir à trouver l'ouverture. Et là, c'est peut-être du pointu que sa tentative a échoué. En tout cas, c'est un corner. On a l'air frappé par Jocelyn Angloma, ou joué plutôt avec Deschamps. Amoros. Ah, la défense des Bleus ne remonte plus, donc ça passe plus facilement. À nouveau Amoros, deuxième poteau qui vient là, c'est Carlos Moser qui a boxé ce ballon, réglé depuis longtemps. On suit ce match pour le plaisir, pour le beau jeu, et pour une fois pour voir un match sans pression. Et pour les buts aussi. Il y en a 4 et il y en a 4. Il était pas loin. Intérieur du pied après le rebond, c'est pas facile à faire en pleine course. C'était bien tenté sur ce centre fuyant. Et Moser. Amoros. Et les Luxembourgeois qui ne baissent pas les bras. Faut louer cet enthousiasme quand même du Luxembourg, imprimé par Alex Peker. Et encore une transversale de marqué pour la tête d'Angloma qui a remis à Papin. Reprise de Papin du gauche dans une position assez difficile. Et toujours très difficile pour tout le monde. Toujours en se retournant, et de son mauvais pied, s'il eut un mauvais pied, en tout cas ce ballon raté. Ouais. Papin face à Feyerheisen. Papin déborde. Centre juste avant la sortie. Et le ballon n'est pas sorti. Et but accordé. But accordé à Daniel Zverev après ce débordement de Papin qui à l'extrême limite a pu centrer. Ballon qui a été remis par Durand. C'est extraordinaire ce centre de Papin. Tout le monde croyait que cette balle allait sortir. Et vraiment elle longe. Regardez, elle ne sort pas. Et là, en deux fois, Zverev est surpris une première fois que ces ballons soient revenus à lui, qu'on ne voit pas pourquoi. Et comment elle aurait pu sortir, on va le voir là peut-être. La ligne de touche va arriver. Et ouais, on voit pas grand chose, c'est pas grave parce que. Mais cette balle part vraiment droite. Alors il n'y a pas de raison de contester ce qu'ont vu les joueurs. Mogenot, ouais, contré par Deschamps tout à fait régulièrement. Deschamps, deuxième poteau. Ah non, Papin s'est pas envolé. C'était encore une belle occasion pour Marseille qui va certainement terminer en feu d'artifice. Il faut dire que c'était dur parce qu'il y avait sur ce centre 6 joueurs du Luxembourg, et donc il a... Au poste d'arrière droit. Et puis pour en venir à Prague. La rencontre s'est donc terminée sur un 3-2. Evo Jugovića, Mihajlović koji je 2 puta pogodio mrežu irskog tima u Segedinu i prva intervencija. Igrač koji je zapeo za oko nekim engleskim profesionalnim ekipama. Intervencija golmana Dragoja Leković. United, nekadašnji najbolji tim u Evropi, pobednik kupa evropskih šampiona.
Međutim, da su Englezi prilično... Evo šanse sada za Pančevo i nije to bio Pančevo, oprostite. Vladan Lukić. Vladan Lukić dobro je ciljao, međutim nije baš pogodio metu. Aut, lopta za Crvenu zvezdu. Došao je napred bek Nedeljković. I evo pogotka. Strelac, vidite i sami, Milorad Ratković. Daleko, daleko bacio je Nedeljković loptu. I pogledajte sada Ratković. Vrlo teška, nezgodna pozicija, ali lopta je ipak završila u mreži. I iz drugog ugla, vrlo spretno, u raz kiše, nema ni neprijatnih, hladnih atlantskih vetrova. Podigli su Irci ruke, traže jedan... Evo sada prilike i malo izjednačenje. Vrlo dobro. Leković, a tu sada obratite pažnju, omaleni Fraser je možda načinio i prekršaj, ali vrlo takmičenja i do konačne pobede. Odličan centar šut Mihajlovića i tamo je bio faul jednog. Greši. Evo Stošića, još jednom, prilika da se ispravi. Ratković i Pančev. Možda je mogao da produži loptu do Ratkovića koji je bio u povoljnoj poziciji. Ponovo Jugović, pa onda još jednom Mazad, Belodedić, pa Stošić i tako teče taj napad. Evo nove šanse, Pančevi 2:0. Vidite i sami da Pančev ovaj gol prihvata kao nešto sasvim normalno, ali obratite pažnju kako je dobio loptu od Stošića, odmah se okrenuo i špicom levom nogom poslao neodbranjivu loptu u mrežu. Dobro je reagovao i Ratković koji je propustio loptu do Pančeva. Kažem, strelac prvog pogotka bio je u 18. minutu Ratković. Fraser malo ishit. Major pa Fraser. Evo Majora, najzad je i on prišao u kaznenom prostoru. Lopta, vrlo neugodna lopta za Lekovića. Belodedić se bori za loptu i izborio se. Stošić. Živi zid čak sa 7-8 igrača. Mihajlović. I sada je bio za malo neprecizan. Port down je otprilike udaljen od Belfasta 40 km i sredinu terena, ali po desnoj strani na levu se preselio Vlada Stošić koji upravo ima loptu. Vlada Stošić pokušaj da prođe sam, ali tu je i golman Mike Kim. Davidson, pa onda Koven. Međutim, sada već Lukić. Radinović. Pančev na levu stranu. I pogodak Ratkovića. Oprostite, Ratković postiže svoj drugi gol. 9. minut igre u drugom poluvremenu. 54. od početka utakmice.
Vrlo snažan udarac, uz to i koeficijenat Stošić. Belodedić odlučio se i on na šut. Ne bez razloga, rekao sigurno. Posljednji pobjednik Jugoslovenskog kupa iz Republike Hrvatske, koji se i ove godine takmiči pod jugoslovenskom zastavom. Evo sada šanse za Lukića, pokušao je tamo nesebično da loptu dotavi Pančevu, ali siguran večeras, neprelazan, mada i nema direktnog protivnika jer niko od igraca ne igra po desnoj strani. Evo Ivića u jednoj od prvih svojih akcija, Radinović i još jednom se ističe Kinen. 23. minut, znači tu je negde prošla polovina drugog poluvremena. Kombinovano je sa Ratkovićem, Radinović, ali kad se dugo čeka, onda se lopta izgubi. Spasao je to Belodedić, Stošić, Ratković, Belodedić, pokušao je i sam. Ostaje 3:0, da kaže. Ustao u međuvremenu i spreman je da izvede Slobodan udarac, da ubaci loptu u igru ponovo. I to je bio jedan nekontrolisani udarac Pola Dulina, dirigovan, i da će ponovo dobiti neku možda malo slabiju ekipu od onih koje vode glavnu reč u engleskom fudbalu, da bi mogla da prođe i uđe u konkurenciju 8 najboljih, onda bi njoj evropskog fudbala, kao što su prvak Italije Sampdoria, pa prvak engleski Arsenal, zatim belgijski šampion Anderlecht, Benfica iz Portugala, holandski PSV, ponovo Olimpik iz Marselja, da vidimo Radinovića, i 4:0. 85. minut, 4:0, sada je rezultat isti kao i u Segedinu, ukupno dve utakmice, 8:0 za Crvenu zvezdu protiv Portdowna u istoimenom severnoirskom gradu. Radinović, neodbranjiv udarac. Evo tako ka situacija u našoj zemlji biti sređena i da ćemo i mi na našem stadionu ovde u Beogradu imati priliku da vidimo neku od tih timova, neku od tih ekipa koje sam evo upravo pobrojao. Utakmica se približila sasvim kraju, evo još jedne šanse, evo pomalo komična situacija, tamo ispred gola Portdowna, nema ofsajda, još traje opasnost za Kinena i to je bio Jugović. Očigledno mu je krivo što nije postigao pogodak, što se i sam nije upisao u listu strelaca. Evo pogledajte, Kinen tik uz stativu i u posljednjem trenutku, pomalo kažem smešna situacija, po 4:0 nad dvostrukim prvakom u posljednje 2 godine, prvakom Severne Irske, Portdownom, ovo puta 4:0, sigurno odlazi u drugo kolo. I sada šut Vlade Stošića. Эйндховен, Бешикташ. В первом матче была ничья 1:1. Так неожиданно начался этот матч. Турецкие футболисты добились успеха, и вот занервничал, я думаю, опытный наставник Бобби Робсон. Он теперь Эйндховен тренирует. Ну, а раньше он готовил сборную Англии.
Не без труда Эндховен победил в этом матче, не без труда. И здесь прекрасный дальний удар. Джеральд Ваненбург, бывший игрок сборной Голландии, на 24-й минуте забил ответный мяч 1-1. Сколько мы уже видели хороших дальних ударов. И на 74-й минуте победу Эндховену принес игрок сборной Замбии Бвая Калуша. Вот он бежит. Эндховен продолжает борьбу за Кубок чемпионов. Атака флангом, прострел такой. И, используя ошибку вратаря, il primo gol è di Vialli nel finale, scartano tutti, e poi sul rigore Mancini 2-1.